बर्तमान आसी पहुँचीचु जगतसिंहपुर ब्लॉक सदर सालजंग पंचायत जोत कानपुर अंचल जोठिकी 5 नंबर 3 नंबर वार्ड मिसी एक बस्ती होईची। एही मुस्लिम बस्ती रे दीर्घ वर्ष हेब कादुओ पानी रे ग्रामवासी जीवा आसिबा करुथिले आउ जहाकू नै बारंबार अभियोग करथिले। स्थानीय वार्ड मेंबर ठारू आरंभ करी सरपंच बीडीओ बा ब्लॉक अधिकारी एवं नेता मानकतिकी बारंबार अभियोग नहीं जाइथिले और शेष में विफल होई निरुपाय हो जाइथिले। आउ आरि भितरे सरकार बदली जाइथिला और सरकार जो बीजेपी जगतसिंहपुर विधायक बा बीजेपी विधायक अमरेंद्र दास जगतसिंहपुर कार्यभार संभाली। तो एभली स्तर रे विभिन्न जगह निराश होइथिबा एई 5 नंबर 3 नंबर वार्ड रो बासिंदा जो मुस्लिम बस्ती अच्छी विधायक निकट रे अभियोग करथिले और विधायक तुरंत पदक्षेप नापी ब्लॉक अधिकारी को निर्देश देइथिले। आउ जहाकू नहीं ग्रामवासी मिलित हिसाब रे गाँ भितर जो कादुओ पचपचरे जाउथिले आउ से माने मिलित भाव में आज रास्ताटी निर्माण करछन्ती। आउ जहाकू नहीं मध्य एक वीडियो भाइराल हेउथिला आउ जो वीडियो भाइराल होउची निम्नमानर काम हेउथिबा नहीं मध्य अभियोग हेइथिला। आउ जो निम्नमानर अभियोग नहीं आमे आसीथिलु घटनास्थल को ये हूँ से ही रास्ता जो रास्ता को नहीं आज ग्रामवासी अभियोग को शुणा पर एकाठी होती आउ एकाठी हेबा परे समस्ते रखिछन्ती प्रतिक्रिया। तेबे कौन प्रतिक्रिया रखिछन्ती ये कौन प्रकृत में निम्नमानर काम होईची ये थी घटनास्थल रे जेतबेले जंत्री ठिया होइथिले तो किभली निम्नमानर कार्य हैला ये मध्य साधारण प्रश्नवाची छिड़ा करिछि। तेबे आसंतु साधारण ग्रामवासी ठारू पचारि बुझिबा प्रकृत में ए निम्नमानर काम करथिले से ग्रामर जो उन्नति चाहू नथिबा व्यक्ति ये अभियोग करछन्ती। तेबे आसंतु आमे स्थानीय वार्ड मेंबर ठारू प्रथमे प्रतिक्रिया नेबा परे ग्रामवासी प्रतिक्रिया नेबा कहीं विगत दिन रे रास्ता हो पारि नथला वर्तमान जहाँ कि विधायकों सहयोग लोड़ा पड़ा ग्रामवासी को। तेबे आसंतु से सहित सीधा सड़क साक्षात करवा। मिर्जा सगीर बेग पिता मिर्जा शाहादत बेग मो वार्ड मेंबर। अच्छा जदि आप वार्ड मेंबर अच्छा आपंकर ये 5 नंबर वार्ड रे गोटे जो रास्ता काम चलछि ब्लॉक योजना रे तो ये रास्ता को नहीं गोटे अभियोग आसी निम्नमानर कार्य हो प्रकृत सत्य घटना ये निम्नमानर काम ना निम्नमानर काम सत अच्छी भल काम होइछि काम बेले जेई थिले हाँ जे भी आसते आम समस्ते थेलु काम सरिया पर्यंत ये पड़ोसी लोकंकर सामना रे रास्ताटा अच्छी से समस्ते थाई कि काम होइछि से निम्नमानर काम हेइनि। तो आगुरु ये रास्ता केमि था राज बहुत खाल खबरा थेला आमर शव संस्कार पाई लोके माने आसी पारु नथले वर्तमान ये रास्ताटी एमएलए द्वारा हेबारु आज समस्ते खुशी अछंती कादुओ पानी बची गलु किंतु आमर शव संस्कार पाई जीवासिया पाई ठीक आउ अल्प किछि रहि जाइछि विधायक महाशय कहूछि से टिके एथरे ध्यान देके से रास्ताटा संपूर्ण करन। बस्ती रे केते लोक रहउछन्ती बस्ती रे गाहारी 500 लोक अभियोग सरपंच पाखरे हला तापर जिला परिषद हला बीडीओ पाखरे हला एमती है कि लास्ट से विधायक रास्ताटा मंजूर कले कल सांसन कर ये सब देखला पर विधायक पाखे गले विधायक तुरंत या पदक्षेप नहीं कि कार्यटा को पूरा करैले किंतु आम ग्रामवासी तरफ बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्ताकिम खान जोत कानपुर। तो आपंकर ये जो काम होइछि बा कंक्रीट रोड करा होइछि ग्रामवासी उपलक्षे सरकार तरफ तो ये काम को नहीं गोटे अभियोग आसीछि जहाँकि निम्नमानर काम सहित काम कर दी पटे वाल करी मझिरे बाली माटी पुरे काम करा जाइछि बोली ना से गुड़ा मिठा कथा मु निजे दिन सारा मु मोटर रु पानी देइछि मु दिन सारा तांका संगे अछि 2 दिन से सब किछ नै से मिठा आग बाली पड़ी तापरे मेटल पड़ी तापरे टिप्स पड़ी तो एभली माने कार्य हेउथबा बेले काहे कि अभियोग आसिला ये शत्रुतारू करते कामटा कम्प्लेन देले बाधा हम से काम बढ़िया। पापुना घर शालजंग
ଅନ୍ଧୋଟି ବସ୍ତି ଅଛି ମୁସଲିମ ବସ୍ତି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ରାସ୍ତା କାମ ନିମ୍ନମାନର ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ। ଏଇ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ନଥିଲା ଆମେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନେଇକରି ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇକରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇଥିଲି, ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇଥିଲି। ରାସ୍ତାରେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନଥିଲେ, ଲୋକ ବହୁତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ, ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣିରେ ଥିଲେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ତଦାରଖ କରିଥିଲେ ଯେ ସାର୍ ଯାଇକରି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଥିଲେ, ଯେଇ ଆସିକରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିକରି ଭିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ବି କହିଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ବିଧାୟକ ତା କଥାକୁ ଶୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଯେମିତି ମାସ ଭିତରେ ସରିବ, ସରିକିରି ମୋତେ ଯେମିତି ଖବର ଦେବ ଯେ ସେ ରାସ୍ତା ସରିଯାଇଛି, ଭଲରେ ଲୋକ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ବିଧାୟକଙ୍କର। ବିଧାୟକ ଯାହା ହଉ ଯେ ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ଜଣେ, ସେ ଭଲ ବିଧାୟକ ଜଣେ। ଆମର ଯେହେତୁ କାମ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କୁ ଠିକ୍ ୱେରେ ନେଇକରି ଆମର ରାସ୍ତାଘାଟ, ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଲା ରାସ୍ତାଘାଟ ଆଉ ଶିକ୍ଷା, ପାଣି ଆଉ କେମିତି ଲୋକ ଘର ପାଇବେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଏଇ ଉପରେ ବହୁତ ତାଙ୍କର ତଦାରଖ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ବିଧାୟକ ଜଣେ ଆମେ ପାଇଛୁ। ଯାହା ହଉ ଭଲ। ଏଠି 500 ପରିବାର ଉପରେ ରହୁଛନ୍ତି। କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ ଏଥିରେ ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଉଥିଲେ, ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଆଉ ତ କରିଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ କରିଥିଲେ, ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ କରିଥିଲେ। ସରପଞ୍ଚ ବି କିଛି ଶୁଣିଲେ କି ନ ଶୁଣିଲେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ କାନରେ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଧାୟକକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ। ବିଡ଼ିଓ ଯାହା ହଉ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ପଠାଇ ତଦାରଖ କରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାସ୍ତାଟି ମରାମତି କରାଇଦେଲେ। ବିଧାୟକ ଆଉ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏ କାମଟାକୁ ଶୀଘ୍ର କରିଥିବାରୁ। ତ ଗ୍ରାମବାସୀ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି। ଆମେ ଜୋତାରୁ 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରୁ କହୁଛୁ। ଆମ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମର ରାସ୍ତା କାମ ହୋଇପାରିଥିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ବିଧାୟକ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲୁ। ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ବି ଚଳିବାକୁ ଭାରି ଅସୁବିଧା। ଏତେ କାଦୁଅରେ ଚାଲିକି ଆମର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଥିଲା। ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମିଳିକି ବିଧାୟକକୁ କହିକି ରାସ୍ତାଟା ତିଆରି ହେଲା। ତା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଅଛୁ। ଆଉ ବିଧାୟକ ଏଇ ପାଇଁ ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ। ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛୁ। ଆଉ ଅଧିକ ଆଉ ଅଳ୍ପ କାମ ଅଛି, ଆମର ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ। 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆମେ କାଦୁଅରେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସିଲୁ। ମୋତେ ଆସି 110 ହେଇଗଲା। ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଏଇଭଳି କାଦୁଅରେ ଆମେ ଚାଲୁଥିଲୁ। ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଫେରିଲା ବୋଲି ରାସ୍ତାଟା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ ହେଲା? ତ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ଏ କାମ ଉପରେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କିଛି କରିଛନ୍ତି? କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣ ତ ନିଜେ ଆସି ଦେଖିଲେ ନା ରାସ୍ତାଟାକୁ, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଲେ ଆଖିରେ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାରୁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ତିରେ ରାସ୍ତା କାମ ହେଲା, ଏ ରାସ୍ତା ଯେତେବେଳେ ହେଲା କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ରାସ୍ତା କାମ ହେଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଥିଲୁ, କାମ ହେଲା। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଆଉ ଟିକେ ବାକି ରହିଯାଇଛି, ସେତିକି କାମ ହେଇଗଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ବିଧାୟକ ଦୁଆରୁ କାମ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ବିଧାୟକ। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେଲେ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ଏହା ଏକ ମନଗଣନା କାହାଣୀ। ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ଏ କାର୍ଯ୍ୟର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଭଲ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ରହିଛି ବସ୍ତିର ଜନାଜା ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନ ହୁଏ ସେ ଜନାଜା ଦେବା ବା ଶବ ନେଇ ଯିବା ବେଳେ ବର୍ଷା କାଦୁଅରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କିଛି ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା କେବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ପୂରଣ ହେବ, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଖେଳିବ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ସଂଗ୍ରାମ କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ।